नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दूसरे सीजन का तीसरे एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। क्या गुलदारू अर्तगल को तलाश कर पाएगा? क्या शाहीना मर जाएगी? बाबर कहां पर है? क्या वो भी शहीद हो गया? क्या नोयान और अर्तगल की बात हो पाएगी? हकीम आरिफ अंसार और महाजरीन का जिक्र करेंगे। यह सब जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, आप देखेंगे आलिया खातून तैमूर से कहती है, आए कबीले वाले तुम्हारी शुजाअत को मानेंगे? ये सोचे बगैर कि कितना खतरनाक हो सकता है। तुम अर्तगल को बचाने निकल पड़े। जिस पर तैमूर कहता है, मुसीबत ज़दा की मदद करना हमारा फर्ज है। नाज़रीन, फिर आलिया कहती है, वो तो ठीक है, मगर जब बात अर्तगल की मदद की हो तो उस मदद की कदर बढ़ जाती है। अर्तगल का नाम चंगेज खान के महल से लेकर कोनिया और दमिश्क से लेकर कुस्तुनतुनिया तक मशहूर है। तैमूर, तुम उसकी तरह बहादुर हो, बल्कि उससे ज्यादा ज़हीन भी हो। जिस पर तैमूर कहता है, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? फिर आलिया कहती है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को कामयाब और बड़ा आदमी बनते देखना चाहती है, यही वजह है। नाज़रीन, दूसरी जानिब नूरगुल रोशान को कहता है, मेरे भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था। जिस पर रोशान नूरगुल को तसल्ली देते हुए कहता है, हमारी बहन को अकेला मत छोड़ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। फिर नूरगुल कहता है, हमारे आका को लाए बगैर वापस न लौटना। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे तैमूर नक्शा बनाकर अपनी हिकमत अमली बताता है और कहता है, ये वो जगह है जहां अर्तगल और हलीमा सुल्तान पर हमला हुआ। हम 3 गिरोह में जाएंगे, दरमियान में गुलदारू भाई और हम होंगे। जिस पर सरदार खुशनूद कहते हैं, तुम कौन से जाबाज लेकर जा रहे हो? फिर तैमूर कहता है, बेहतरीन जाबाज बाबा, सफदर और बाकर को और अपने जाबाज को चाबिश को। जिस पर गुलदारू कहता है, मैं भी अपने बेहतरीन जाबाज लाया हूँ, मामू आप फिक्र ना करें। नाज़रीन, फिर हकीम आरिफ कहते हैं, नोयान तबरेज से फौज लेकर आया है, वो भरपूर हमले से पहले मालूमात इकट्ठी करना चाहता है, तुम लोगों को बहुत मोहतात रहना होगा। जिस पर सरदार खुशनूद दुआएं देता है, अल्लाह तुम लोगों का हामी और नासिर हो, तुम एक मुकद्दस जंग पर जा रहे हो, जंग तुम्हारी है और जीत अल्लाह पाक की। जिस पर गुलदारू कहता है, शुक्रिया मामू, अब इजाजत चाहते हैं। जिस पर खुशनूद कहता है, मेरे शेरों आगे बढ़ो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर रोशान भी वहां पर आ जाता है। तैमूर गुलदारू को कहता है, ये कौन है? गुलदारू बताता है, ये अर्तगल के जाबाजों में से एक है। जिस पर तैमूर रोशान को कहता है, मैंने तुम्हारे आका को तलाश करने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाया है। फिर गुलदारू कहता है, हम इस पर भरपूर एतमाद करते हैं, तुम भी इस पर भरोसा रखो। तैमूर कहता है, अगर आप कहते हैं तो ठीक है भाई। नाज़रीन, फिर सब अर्तगल की तलाश के लिए रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे आलिया शहनाज खातून को बच्चे ना होने पर तंज करती है, कहती है, तुमको इस तरह देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। जिस पर शहनाज जवाब देती है, आलिया खातून, अल्लाह ही औलाद देने वाला है और लेने वाला भी, आपको दूसरों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आप बड़ी ठीक जा रही हैं, मौके से फायदा उठाना आपको खूब आता है। जिस पर आलिया कहती है, सुना है कि अब तुम नेक हो गई हो, मगर शहनाज, अगर तुम इसी तरह की बातें करती रही तो बुराई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और तुम ये बात भी ज़हन नशीन कर लो कि तुम अपनी चालें यहाँ नहीं चल सकती। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे अर्तगल अल्लाह से दुआ करता है, ए रात को दिन और दिन को रात बनाने वाले, किस्मत के फैसले करने वाले और जमानों के मालिक, मुझे इस जिल्लत से निजात दे, मुझे इन वहशियों के हाथों खिलौना बनने से बचा ले, मुझे इस बुराई के आगे ना झुकने देना, बेशक मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे रब मुझे इनसे मुकाबला करने की तौफीक दे। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे खुशनूद अपनी बहन हाइमा को तसल्ली देते हुए कहता है, तुमने शेरों की तरह मुकाबला किया, उन्होंने जो किया अनकरीब उनको इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर हाइमा कहती है, उन्होंने सब कुछ जलाकर बर्बाद कर दिया, हमारे पास जो था उन्होंने सब लूट लिया, आगे सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। जिस पर सरदार खुशनूद कहता है, हाइमा मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस पर हाइमा कहती है, आपका बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हाइमा खेमे से चली जाती है। फिर आलिया कहती है, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। जिस पर खुशनूद कहता है, खातून तुम ये क्या कह रही हो? फिर आलिया कहती है, आई कबीले के साथ मिलकर काम करके
ایک نئی عمارت تشکیل ہوگی۔ اس نئی عمارت کی سرداری کا سنہری موقع آپ کے دروازے پر ہے۔ جس پر خوشنود کہتا ہے ان مشکلات کے دنوں میں تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ عالیہ کہتی ہے اگر آپ نے بروقت اقدامات نہ کیے تو ہم قائی قبیلے سے بھی زیادہ بری حالت میں تباہ ہو جائیں گے۔ ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے نور گل دہلی دمیر کو کہتا ہے اگر میری شاہینہ شہید ہو گئی تو میری تلوار نیلے آسمان میں بلند ہوگی اور سرخ کر دے گی، میں سب اجاڑ دوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین دوسری طرف آپ دیکھیں گے سردار خوشنود کہتا ہے عارف زخمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ جس پر عارف کہتے ہیں آقا میں نے سب دوائیاں استعمال میں لائیں مگر لوگ بری طرح زخمی ہیں، شاید ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ جس پر خوشنود کہتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس پر عارف کہتے ہیں میرے آقا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں میں سلطان علاء الدین کو خط لکھتا ہوں، جلال الدین خوارزم کو شکست ہونے کے بعد اب منگولوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی، ہمیں قونیہ سے مدد طلب کرنی ہوگی ورنہ ہم ان ظالم لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ جس پر عارف کہتا ہے میرے آقا کچھ دن قائی قبیلے کے لوگوں کو یہاں رہنے دیں، ہم مل کر لشکر تیار کریں گے، ہمیں جا کر اپنی بھیڑوں کو سستے داموں بیچنا ہوگا اور جو جوان بچ گئے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے۔ جس پر خوشنود کافی سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے عارف مگر ہم آنے والی مصیبتوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ جس پر عارف کہتا ہے انشاءاللہ آپ کے لوگ ان لوگوں کو گلے سے لگائیں گے اور قبول کریں گے جیسے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو انصار نے خوش آمدید کہا، ہم بھی انصار اور مہاجرین کی طرح بھائی بھائی بنیں گے۔ ناظرین پھر آپ آگے دیکھیں گے گلدارو کو ارطغرل کی چھوڑی ہوئی نشانی ملتی ہے، وہ کہتا ہے میرا بھائی زندہ ہے، ارطغرل زندہ ہے، اس نے یہ یہاں چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کو تلاش کر سکے۔ تیمور کہتا ہے آرام سے بھائی، وہ اتنا دور نہیں گئے ہوں گے، وہ اس کو پیدل لے کر جا رہے ہیں۔ جس پر تیمور کا سپاہی کوچابش کافی پریشان ہوتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہے شکر ہے ہم نے زلجان اور شہیر کو مشقوں پر بھیج دیا تھا، انشاءاللہ گلدارو اور اس کے سپاہی ارطغرل کو تلاش کر کے لائیں گے۔ پھر حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کو بتاتی ہے امی جان میں امید سے ہوں۔ یہ سن کر حائمہ اور شہناز خوش ہوتی ہیں اور قریب کھڑی روشنی حسد کی آنکھ میں جلتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے اللہ، اے اللہ ہم تمہاری طرف سے آئے اور تمہاری ہی طرف لوٹنا ہے، ان مشکلات میں تو نے ہمیں خوشی عطا کی ہے، یا اللہ اس بچے کو یتیم نہ کرنا۔ ناظرین بھی شہناز حلیمہ کو گلے لگاتی ہے۔ ناظرین آگے آپ دیکھیں گے تیمور اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یہاں سے اب علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں ہوں گے۔ جس پر گلدارو اپنے جابازوں کو کہتا ہے بہت ہوشیاری سے ارطغرل کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پھر سب الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین پھر کوچابش ارطغرل کو دیکھ لیتا ہے لیکن پھر وہ وہاں سے دور نکل جاتا ہے اور ان لوگوں کے قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے۔ پھر وہاں روشان بھی آ جاتا ہے۔ کوچابش کہتا ہے کیا تم اپنا راستہ بھول گئے ہو؟ جس پر روشان کہتا ہے ایک جانباز اپنا راستہ نہیں بھول سکتا، یہ بالکل نامناسب اور بری بات ہے جیسا کہ تم کوچابش۔ پھر کوچابش کہتا ہے یہ بکواس کرنے کے بجائے تم کو اپنے آقا کو ڈھونڈنا چاہیے، یہاں پر ان کی کوئی نشانی نہیں ہے، دوسری طرف جاؤ اور اپنے آپ کو کسی کام میں لاؤ۔ پھر سب ایک مقام پر آ جاتے ہیں۔ کوچابش کہتا ہے دریا کی طرف ان کا کوئی نشان نہیں ہے۔ جس پر گلدارو کہتا ہے ہمیں یہ آج ہی کرنا ہوگا ورنہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر کوچابش کہتا ہے جب تک رات نہیں ہوتی تلاش جاری رکھو۔ ناظرین پھر آپ کے سامنے بڑا ہی اذیت ناک منظر ہوگا، شاہینہ شہید ہو جاتی ہے، نور گل اور دہلی دمیر بہت زیادہ روتے ہیں، ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب روشان کہتا ہے شکر ہے بابر زلجان اور شہیر کو جنگی تربیت کے لیے روسلا لے گیا۔ روشان حمزہ کو کہتا ہے دل کرتا ہے کہ ابھی کوچابش کا کام تمام کر دوں جیسے بابر کرتا تھا بغیر کچھ سوچے اور سمجھے۔ جس پر عبد الرحمن کہتا ہے آہستہ بولو وہ سن لے گا۔ پھر روشان کہتا ہے تو سن لے۔ جس پر حمزہ کہتا ہے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ सुलेमान शाह के कबीले वालों के अब क्या हालात हैं। हम लोग अब इनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, हमें बज़ाहिर इनकी हर बात को सुनना होगा। नाज़रीन, फिर तैमूर गुलदारू को कहता है, आपके जाबाज बहुत बेसब्री का मुजाहिरा कर रहे हैं गुलदारू भाई, हम इस वक्त अंधेरे में सुई तलाश कर रहे हैं। इस पर गुलदारू कहता है, ये अर्तगल के जानिसार साथी हैं, रोशान, बाबर और नूरगुल। अर्तगल इन सबको अपने भाइयों की तरह मानता है। फिर तैमूर कहता है, मगर अर्तगल शायद अभी जिंदा भी है कि नहीं, इन्हें अभी आपको देखना चाहिए। जिस पर गुलदारू कहता है, इन सारे हालात की वजह ही हमारा मुत्तहद ना होना है, और जहाँ तक बात है मेरे भाई अर्तगल की, तुम उसको अभी नहीं जानते। वो इस तरह के मुश्किल हालात से लड़ना खूब जानता है, वो तो शैतान को भी काबू कर सकता है। जिस पर तैमूर कहता है, मैं चाहता हूँ कि इन सर्दियों में हम एक ही जगह रहें और मंगोलों के खिलाफ हम एक हो जाएं। यहाँ सर्दियाँ बहुत सख्त हैं, जब बहार आएगी तो एक जंग होगी, फिर हम अलाउद्दीन के साथ मिलकर एक ताकत बन जाएंगे और मंगोलों को अपनी जमीन पर शिकस्त देंगे, फिर हम देखेंगे। नाज़रीन, उसके बाद आप देखेंगे मंगोल सिपाही अर्तगल को सराय खाने ले आते हैं, जहां नोयान अर्तगल को देखकर ये कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिस पर अर्तगल कहता है, कौन हो तुम? जिस पर नोयान कहता है, नोयान की जहन्नुम में खुश आमदीद। फिर अर्तगल कहता है, तो तुम हो नोयान? जिस पर नोयान कहता है, हाँ, मैं ही इस जहन्नुम का शैतान हूँ। फिर वो जालिम नोयान कत्ल किए हुए सब इंसानों में आग लगा देता है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे एक सिपाही तैमूर को आकर बताता है, आका, कारवान सराय से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। जिस पर रोशान गुस्से से कहता है, मैंने कहा था मगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। तो चाबिश की वजह से अगर मेरे आका को कुछ हुआ तो तुम्हारी खैरियत नहीं। जिस पर गुलदारू चिल्ला कर कहता है, अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो तुमको फौरन खेमे वापस भिजवा दिया जाएगा, सवार हो जाओ जल्दी। नाज़रीन, दूसरी जानिब नोयान अर्तगल को कहता है, मंगोलों की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये था दूसरे सीजन के तीसरे एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब अगली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।